Halalin sira, imi dia kalai. Hawing katak, imi otu diak. Ohin, hamotu falo hau, Venancio babu orta. Ia programa telesekolah. Ia unidade curricular cidadania base timuano. Itene topiko en loranian, konaba, ema, familia, comunidade, no nação. Seimi duvida rumah karik, bela liga main número idane. Ida, rua, ida, mamuk, mamuk. Atu hahu lisau idane, uluk nenai maite kuliah konaba idan tindari. Itema lahanesan, mata nekor lahanesan. Fuka kulit nekor lahanesan. Personalidade oin seluk. Balu ain as, seluk ain badak. Balu sinkrekas, balu bukur. Diferença sirane haloi masai único. No ia capacidade hodi foti de zaun, hodi hili saida mak sira hakarak. Cria relação bamalu. Ia umalaran, ia escola no seluk-seluk tan. Lisan, família nian. Local ka nacional, fiar, cultura ka religioso. No experiência moris, se contribui hudi hari ema idira nia identidade. O hanuin ona katak, omos único hone identidade rasik. Maibe, o tipu ema ida hanesan nebe. Atu tulung o hatam ba questão hirakne, halo descrição ba onia identidade rasik. Haunia naran, haunia tinan, moris fatin, hela fatin, hauni sekolah nia naran, hapuin tamat tinan ida, disiplina nebe hau gosta liu mak buat nebe hau hatene, halo. Haunia belun diak nia naran, buat nebe hau gosta liu, ia hauni sin lolon, halo hau senti laran triste. Haunia kualidade diak liu, haunia kualidade at liu. Hau hanesan ema nebe amizabel. Hau hatene rona ema. Banhirau saibot, hau akare sa importante katak, o conhece onian, no simu an rasik. Claro katak o bela hadia onian. Maibe, aspecto ba an rasik, no domi ba an rasik. Aspecto nebe importante tebes. Atune o bela merece, emeseluk ne respeto, no bela respeta ema seluk. Hau no ema sira seluk. Mas que ema lah hanesan, ema hototu ni struktura hanesan liman rua, ain rua, matan rua, no seluk tan. Nune, ema hototu ia nesidade hanesan, por exemplo, segurança, respeito, uma, no seluk-seluk tan. Alin sira, turmai tabarona mutuk, isture ida konaba, lekirauk no lafaik, saibelun diak. Ia loron ida, lekirauk ida hakarak hakatliu motas seisal. Maibe, ia tempu neba, sidak ia ponte seisal. Ne duni, lekirauk ken duni ia motas seisal ne soring. No ia loron ida, mosu lafaik ida hodi husu. Oi kolega, o halo saida ihane, lekirauk hatan, lae, haula halo buat tidak. Hau hakarak det hakur liba mota sorin. Maibe, haula konsega tu hakur liu. Lafai kusu sene bele tulun. No lekirauk simu tulun ne, no lafai sira forma ona ia beleten. Hanesan tia ponte tuanida, hodi bato fali ia mota sorin. No lekirauk haksoi tu si lafai kida ba lafai seluk, hodi hakur liba mota sorin, ho cuidado. No ikus mai, lekirauk agrese, hodi hato obrigado basira. Agora hatantok pergunta sira tirmaine. Tirone hanoin, importante halo belun. Tansa, tirone hanoin, semak belesai hanesan, belun dia kida.
Labele haluan katak ita tengke saimo sanesam belum dia ba ema seluk atunune serabele sai hanesan itania belum dia. Aspek importante liu ida wan hira ita simu malu hanesan belum dia. No ia relação ba malu ia zeral. Maka tene komunika ba malu ne katak ita tengke hatene kuliah norona. Fahe hanoi no sentimento. Mas que nune dalam rumah komunikasi bele hasoro dificuldade. Nebe bele foi impacto ba emania relação ba malu. Exemplo, dia kida maklianin nebe sempre acontece tenia nação Timor-Leste. Lianin sempre moço, wahira membro família ida que aknar oi. Por exemplo, lavar feta ida, belesai wan feto. Beguan no seluktan. Nunemos ya ne comunidade lavar feto belesai vizinha aluna belu no seluktan. Molok Português sira tomai ia ciclo sanor sinen. Timor ia na história naruk kona ba migração oi. No tradição cultura oi. Liliu tradição Milanesia no Malaya. Nebe makfoba nia heterogeneidade cultura luan ida. Nebe seia bele hare ia grupo etnolinguístico. Ronulu nebe se iha. Além de ema sirane, Timor hetan mos influenza hosi ema Português, Chinês, Indiano, Indonesia, no seluk-seluktan. Tambane ma cultura Timoruan o inloronian hatu influenza hosi povo sirane hotu. Diversade hirakne lakoi halakon kultura Timoruan ne forsa. Maibe tuirolo sakara hariku kultura Timor nian. Mas que diversidade hirakne ia buat balun nebe komu. Sociedade Timoruan ia relação metin holiafuan hun. Dunia organiza tur aldia kaknua. No malulik, no malisan. Familia hotu liga banya hun. Fatin sirain nebe ia relação metin ho siran historia rasik. Sirane membro sira. Mas que ela do kanesan, por exemplo, ia cidade. Dalam barak mai sirane alia ho de halau ceremonia rumah ia umalulik. Alia ne religião katolik. Povo Timoruan fiarmos lulik nebe sirabolu naram maromak. No fiarmos kata realidade em nível tolu. Espiritu nian diakat. Emanian no beyala siranian. Ka matebianian. Ya Timor ema fiar katak. Beyala sirahela fotutu. Nune sira considera fohonundar lulik. Ema mosla bela haluhan sirane beyala sira. Tama bain hira sira senti katak. Ema haluhan sira sefo castigo ba ema. Dia kalen sira. Molo hakoti timi aula bauhin loronian. Hau sefo servisu ia uma balin sira. Saida mak identidade. Alin sira. Keta halua. Fasiliman bebek kosabaun. Usa máscara. Distanciamento social. Fanin kamiar taka holiman siku. Dia kalen sira. Idanema kita ni lisaun bawin loranian. Ita se asorong malufali ya loran seluk hotopiku seluk. Adeus. Sura horas no loron. Al sei hina fatino. Lai hakole. Lai hatau. Hau hei. Tau hau fiaria o.
alin sira imi dia kalai. Hawing katak imi otu diak. Ohin hamotu falo hau Venancio babu orta. Ia programa teleskola. Ia unidade curricular cidadania base timuanu. Itene topiko en loranian konaba ema familia comunidade no nação. Seimi duvida rumah karik bele liga main número idane. Ida rua ida mamuk mamuk. Atu hahu lisau idane uluk nenai maite kuliah konaba idan tindade. Itema lahanesan. Mata nekor lahanesan. Fuka kulit nekor lahanesan. Personalidade oin seluk. Balu ain as, seluk ain badak. Balu sinkrekas, balu bukur. Diferença sirane halo masai único. No ia capacidade hodi foti de zaun, hodi hili sai da maksira hakarak. Cria relação bamalu. Ia umalaran, ia escola no seluk tan. Lisan família nian. Local ka nacional. Fiar cultura ka religioso. No experiência moris se contribui hudi hari ema ididanya identidade. O hanuin ona katak omos único hone identidade rasik. Maibe o tipu ema ida hanesan nebe. Atu tulung o hatam ba questão hirakne halo descrição ba onia identidade rasik. Haunia naran, haunia tinan, moris fatin, hela fatin, hauni sekolah naran, hapuin tamat tinan ida, disiplina nebe hau gosta liu mak buat nebe hau hatene halo. Hauni belun diak naran, buat nebe hau gosta liu, ia hauni sin lolon. Halo hau sentilaran triste. Hauni kualidade diak liu, hauni kualidade at liu. Hau hanesan ema nebe amizabel. Hau hatene rona ema. Banhirau saibot, hau akare sa importante katak, o conhece onian, no simu an rasik. Claro katak o bela hadia onian, maibe, aspecto ba an rasik, no domi ba an rasik. Aspecto nebe importante tebes, atune o bela merece, emeseluk ne respeto, no bele respeta ema seluk. Hau no ema sira seluk. Mas que ema la hanesan, ema hototu ni estrutura hanesan liman rua, ain rua, matan rua, no seluk tan. Nune, ema hototu ia necessidade hanesan, por exemplo, segurança, respeito, uma, no seluk tan. Alin sira, turmai tabarona mutuk, isture ida konaba, lekirauk no lafaik, saibelun diak. Ia loron ida, lekirauk ida hakarak hakatliu motas seisal. Maibe, ia tempu neba, sidak ya ponte seisal. Ne duni, lekirauk ken duni ia motas seisal ne sorin. No ia loron ida, mosu lafaik ida hodi husu. Oi kolega, o halo saida ihane, lekirauk hatan, lae, haula halo buat tidak. Hau hakarak det hakur liba mota sorin. Maibe, haula konsega tu hakur liu. Lafai kusu senia bele tulun. No lekirauk simu tulun ne, no lafai sira forma ona ia beleten. Hanesan tia ponte tuanida, hodi bato fali ia mota sorin. No lekirauk haksoi tu si lafai kida ba lafai seluk, hodi hakur liba mota sorin, ho cuidado. No ikus mai, lekirauk agrese, hodi hato obrigado basira. Agora hatantok pergunta sira, tirmaine. Tirone hanoin, importante halo belun. Tansa, tirone hanoin, semak belesai hanesan, belun dia kida.
Labele halua katak ita tengki saimo sanesam belum dia ba ema seluk atunune serabele sai hanesan itania belum dia. Aspek importante liu ida wan hira ita simu malu hanesan belum dia. No ia relação ba malu ia zeral. Makatene komunika ba malu ne katak ita tengki hatene kuliah norona. Fahe hanoi no sentimento. Mas que nune dalam rumah komunikasi bele hasoro dificuldade. Nebe bele foi impacto ba emania relação ba malu. Exemplo, dia kida maklianin nebe sempre acontece tenia nação Timor-Leste. Lianin sempre moço, wahira membro família ida que aknar oi. Por exemplo, lavar feta ida bele sai wan feto. Beguan no seluktan. Nunemos ia ne comunidade lavar feto belesai vizinha aluna belu no seluktan. Molok Português sira tomai ia ciclo sanor sinen. Timor ia na história naruk konaba migração oi. No tradição cultura oi. Liliu tradição Milanesia no Malaya. Nebe makfoba nia heterogeneidade cultura luan ida nebe seia bele hare ia grupo etnolinguístico ronulu nebe se iha. Além de ema sirane Timor hetan mos influenza hosi ema português, chinês, indiano, Indonesia no seluk-seluktan. Tambane ma cultura timoruan o inloronian hatur influenza hosi povo sirane hotu. Diversidade hirakne lakoi halakon kultura Timor uan ne força. Maibe tuirolo sakara hariku kultura Timor nian. Mas que diversidade hirakne ia buat balun nebe komu. Sociedade Timor uan ia relação metin holia fuan hun. Dunia organiza tur aldia kaknua. No malulik, no malisan. Família hotu, liga banyak hun, fatin sirain nebe ia relação metin ho siran história rasik. Sirane membro sira, mas que ela do kanesan, por exemplo, ia cidade, dalam barak mai sirane alia ho di halau seremonia rumah ia umalulik. Alia ne religião katolik povo Timoruan fiarmos lulik nebe sirabolu naram maromak. No fiarmos kata realidade em nível tolu. Espiritu nian diakat emanian no beyala siranian. Ka matebian nian. Ya Timor ema fiar katak beyala sirahela fotutu. Nune sira considera fohonundar lulik. Ema mos labela haluan sirane beyala sira tama bain hira sira senti katak ema haluan sira sefo castigo ba ema. Dia kalen sira molo hakoti tini aula bau hinloron nian hau sefo servisu ia uma balin sira. Saida mak identidade alin sira keta halua fasiliman bebek kosabaun. Usa máscara, distanciamento social, fanin kamiar taka holiman siku. Dia kalin sira. Idanema kita ni alisang bawin loran nian. Ita se asorong malufali ya loran seluk hotopiku seluk. Adeus. No loron, I'll say hey na fatino, la hija cole, la hija tau, how hey, tau hafiaria o.